नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली संभोग वशीकरण मंत्र को शेयर करूची, एहाको जेतबेले आपण माने कौन स्त्री अथवा झील को लेकर प्रयोग करदेवे एही सामान्य विधि मते सेतबेले सेही स्त्री हुंतु अथवा झील आपनक छड़ा द्वितीय पुरुषर छाया मध्य स्पर्श करिवे नाही। जेभली हेले भी तांक सह आपनकर संभोग संपर्क स्थापन होबो एवं तांक तरफरु ही समस्त संभोग संपर्कर प्रपोजाल घटिबो, लव अटैचमेंट घटिबो। एथिपई आपनको मुख खोलिबार आवश्यक पड़िबो नाही जदि आपण एई विधिटी को सठिक भाव में प्रयोग करथिबे, जहाँकि शक्तिशाली अघोरी तंत्रोक्त साधनार अंतर्गत जदि आपण माने कोनसी स्त्री अथवा झील को लेकर गभीर चिंताहत मर्माहत अवस्था रहउचंती, तांक सह आपनकर लव अटैचमेंट चाहउचंती, मात्र यदि ताहा कोनसी पटे संभव होई पारु नाही अथवा कहार रूप सौंदर्य देखिकरी आपण माने ताहा सह संभोग संपर्क स्थापन करिया पे चाहउचंती, मात्र यदि ताहा कोनसी न कोनसी कारण तत्वरु आपनकर तांक सह संभोग संपर्क स्थापन होई पारु नाही, तबे देखिबे एई अघोरी तंत्रोक्त साधनार एही मंत्रटी केवल उच्चारण करनियंतु, जहाँ किसी चमत्कार संगठित हम से आपण मध्य आश्चर्य होइजिबे। मात्र 3 गोटी शब्द विशिष्ट यही प्रचंड पराक्रमी मंत्र जो वशीकरण संवहन शक्ति, जहाँकि त्वरित बेगरे शीघ्रता भित्तिरे एवं व्यग्रता भित्तिरे कार्य करिथाए। कौनसी स्त्री झील को आपनकर को चुंबक भली आकर्षण करिकरी आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिथाए। एही मंत्रोक्त उच्चारण पे आपनको सेबली कोनसी नीति नियम निष्ठार आवश्यक नाही, जेहेतु अघोरी तंत्रोक्त साधारण अंतर्गत ये आपनकर कोनसी नियम नीति पालन आवश्यक नाही। खाद्य पेय पोशाक पत्र बारण नाही, केवल ए सामान्य विधिटी को अनुसरण करंतु, निश्चित भाव तांक सह आपनकर अचिरे संभोग संपर्क स्थापन होबो। तबे एही मंत्रटी को आपण मानक पाखरे शेयर करे पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे प्रवेश करचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, तबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि निश्चित ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबेस नजर पकेबा ई शक्तिशाली अघोरी तंत्रोक्त साधारण अंतर्गत एई संभोग वशीकरण मंत्र, जाकु कि आपण माने जेतबेले कोनसी स्त्री अथवा झील को लेकरी गोटे थर प्रयोग कर नउचंती, तबे एहा रामबाण सदृश कार्य करिथाए। सेही स्त्री अथवा झील को आपण को चुंबक भली आकर्षण करिकरी तांक सह आपण माने लव अटैचमेंट होइतांती, संभोग संपर्कर वशवर्ती होइतांती एवं एथिपई आपनको मुख खोलिबार आवश्यक पड़ नथाए। जहाँ किछि घटे एही मंत्रोक्त प्रभाव रे ही घटे एवं तांक तरफरु ही समस्त संपर्क अयमारंभ घटे। से ही लव अटैचमेंट हेबे, से ही संभोग संपर्क पई कहिबे एवं परिस्थिति एभली भाव हबो जहाँ कि यार सुरा बाहर लोक जानी परिबे नहीं। संपूर्ण गुप्त भाव में यह संगठित होता है, जहाँ कि केवल आपन को ही ज्ञात हम, अन्यत्र कुआडे यार परिप्रकाश घटिबो नहीं। एही शक्तिशाली मंत्रोक्त उच्चारण करिया पूर्व आपण माने बारंबार यह मुखस्थ करनियंतु, जेभली भाव में स्पष्ट उच्चारित हम एवं मंत्र अधिष्ठात्री देवी पाखरे यह सीधासलख पहुंची जीवो एवं आपनकर अभिष्टटी को परिपूर्ण करिवो। एही शब्दत्रय मध्य खूब सरल, यार पठन एवं उच्चारण पाई एवं मन रखिया पे, जहाँकि मैं आगे आगे आपण मानक सह शेयर करुच्ची आपण मानकर कल्याणार्थे। जदि आपण कोनसी स्त्री अथवा झील को लेकर से भाव में गभीर भाव में भल पाई बसिचंती, मात्र से भल पाइबा से स्वीकार करूनांती, कहार रूप सौंदर्य आपण माने एभली ढलचंती, आपण जेउ आड़े मध्य चाहूचंती केवल तांकर मुख ही आपनको देखाउची। जदि एभली स्थिति आपण माने गति करूचंती एवं आपनकर तांको जेते थर प्रपोज करूचंती, से प्रपोज जदि पॉजिटिव रिप्लाई मिलु नाही, से आपनकर सह संपर्क रखिया पे चाहूनांती, किंबा आपनकर तांकर सह एबे संपर्क अछि, मात्र आपनकर संभोग संपर्क स्थापन होई पारु नाही, अथवा आपण काहाको मन मन भल पाउचंती एवं से मध्य आपनको मन मन भल पाउची, मात्र केही काहाको मन कथा खोलिकरी कहि पारुनांती, जद्वारा संपर्क अयमारंभ घटी पारु नाही। ए समस्त क्षेत्र में एही अघोरी तंत्रोक्त साधारण अंतर्गत चमत्कारी संभोग वशीकरण मंत्र एक अमोघ अस्त्र भाव में कार्य करिथाए। से स्त्री हो अथवा झील हो, से तांक तरफरु ही तांकर मन कथा खोली कहिथांती, आपनकर सह लव अटैचमेंट होइथांती एवं भविष्य क्रम में ताहा संभोगर रूप नहीं थाए। तेबे एही चमत्कारी शक्तिशाली अघोरी तंत्रोक्त साधारण अंतर्गत 3 गोटी शब्द विशिष्ट मंत्र को उच्चारण करिया पूर्व आपनको प्राथमिक भाव में यही 2-3 जिनस को संग्रह करने अच्छी। प्रथमत हूँ गोटे काच ग्लास जो कौन पेंट नथिबो से भली साधा काच ग्लास रे आपण गोटे ग्लास को पानी प्रथम आनिबे, शुद्ध जल आनिबे एवं किछि सैंधव लवण जहाँकि पाखापाखि पूजा सामग्री दुकान पुटली बुनिया दुकान रू पाइबे, तेजर दुकान रू मध्य पाइबे। किछि सैंधव लवण को संग्रह करिवे एवं मात्र गोटे लवंग संग्रह करिवे जहाँकि कौन स्थान में खंडिया खबर नथिबो, ता देहरे फूल थिबो। एही भली आपण एतिको संग्रह करिकरी
ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧତାରେ ଭରିଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେଇ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଆପଣମାନେ এই କାଚ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ ମଧୁରମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିଜ ଭିତରେ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖା ନ ଯାଇଛି। এইଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆତ୍ମସହ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ପକାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଜଳକୁ ପିଇଯିବେ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବେ ଏବଂ କାଚ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମଥା ପାଖରେ ରଖିକରି ଶୟନ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ସେହି ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଠିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବେ, ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ এই মন্ত্রোক্ত উচ্চারণ মাত্র সেটি 3 থর করিবে। তবে স্পষ্টোক্ত মন্ত্রোক্ত উচ্চারণ হওয়া দরকার যাকি ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ 100% ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ এই মন্ত্ରୋক্ତ উচ্চারণକୁ এটি ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, ବନାନ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଦେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍, ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ୟୋନି ଅନ୍ତସ୍ଥ ୟ ଓକାର ୟୋ ନି ନ ହସେକାର ନି, ୟୋନି ତ୍ରିଂ ୟୋନି ପୁଣି ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ এইଭଳି ହେବ, ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତ୍ରିମ୍ ୟୋନି ତ୍ରିମ୍। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି 3 ଥର ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନେ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।